आंटी की बात कर रही थी? कौन सी? अरे जो तेरे पिछले अपार्टमेंट में रहती थी। अरे वो हस्बैंड नहीं थे उनके, कोई उनकी शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे उनकी बेटी आ गई। बहुत प्यार करती थी वो उनसे। माँ घर आ गई। बेटा रोना मत कर, माँ आ रही है। Город спит, и луна улыбается сонно, звезды вниз, удивленно на землю глядят, город спит, исключая, конечно, влюбленных, это ясно, влюбленные спать не хотят. বেটা হয়তো তোমারই জন্য হয়েছি প্রেমে যে বন্য, জানি তুমি অনন্য, আশার হাত বাড়ায় যদি কখনো একা